liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Cando os nazis viñeron polos comunistas, calei, porque eu non era comunista. Cando meteron no cárcere os socialdemócratas, calei, porque eu non era socialdemócrata. Cando viñeron buscar os sindicalistas, non protestei, porque eu non era sindicalista. Cando viñeron polos xudeus, non protestei, porque eu non era xudeu. Cando viñeron por min, non ficaba xa ninguén que poidese protestar. Tras a derrota republicana na Guerra Civil, 500.000 de españois solicitaron asilo político en Francia. E o obtiveron, pero as autoridades francesas os recluíron en campamentos de refuxiados que na práctica funcionaban como se fosen campamentos de prisioneiros. As condicións de vida neses campamentos eran lamentables. O goberno francés réndese en 1940 e permite que Franco e Hitler decidan que facer sobre estes españois. El enviado extraordinario del general Franco, ministro del Interior, Serrano Suñer, fue recibido por el Führer en larga audiencia. E entón, cando se ordena o seu ingreso nos stalags. 9.000 republicanos españois serán detidos e deportados a estes campos de exterminio. 7.000 deles a Mauthausen. Moitos eran galegos. Únicamente houve 3 presos que sobreviviron a un intento de fuga. Por unha sorprendente conxunción de casualidades e circunstancias, Alfonso López Yáñez foi un deles. No me gusta hablar de la fuga, porque eso de que nos cogieran y no nos ahorcasen delante de los demás presos puede dar la impresión de que aquello no era tan duro. O campo nazi de Mauthausen estaba considerado como un stalag de nivel 3, es decir, un stalag adicado aos Untermenschen, aos infrahumanos. O seu destiño era morrer de fame aos 3 ou 6 meses despois de traballar intensivamente como traballadores escravos. Se calcula que aproximadamente 300.000 persoas morreron en Mauthausen. Chucho era cabo segundo no cruceiro Miguel de Cervantes. Cando os oficiais golpistas rebeláronse contra a República, axudou a sufocar a sublevación. Tras a derrota, escapou a Francia e durante a Segunda Guerra Mundial traballou para o exército francés nunha compañía de traballadores estranxeiros. Juan José Casal Chao foi detido polos alemáns e deportado a Mauthausen. Regresou a España a finais dos anos 70, cando recibiu garantías de que non sería fusilado nin detido. O seu sobriño relata a volta á súa casa. Non quería falar da súa estancia en Mauthausen e rexeitaba as entrevistas que lle solicitaban para radios e televisión. Cando eu lle preguntaba, el decíame que quería ser. Era moi reservado. Os denominados sondercomandos, comandos especiais, estaban formados por traballadores escravos, por prisioneiros, que metían os cadáveres dos seus compañeiros nos fornos crematorios. Nestes sondercomandos estaban o veciño de Fene, Chucho, Juan José Casal Chao, e o veciño de Ares, Víctor Ares Arias. Xunto a eles sobreviviron tamén ao horror Bernardo San Martín e Vicente Criado Gabeiras, pero desgraciadamente moitos máis quedaron polo camiño. Antonio Cendán Rodríguez, alcumado caudillo por ser de Ferrol, salvou a vida de casualidade cando estaba a piques de ser executado. A súa muller contao así. Antonio estaba très malade, muy enfermo, y ya no servía para trabajar. Y lo llevaron a la enfermería para matarlo con una inyección de gasolina en el corazón. Alors, sonó la campana de la comida y se atrasó la ejecución. Y entonces, los compañeros lo esconden
Y luego pienso que llegaron a un acuerdo con un capo nazi, porque no lo mataron. Y un amigo que trabajaba en la enfermería le daba medicina y cuidados para que sanara y volviera a trabajar. É moi importante coñecer os mecanismos de supervivencia dos presos. Por exemplo, os españois, que estaban cunha cualificación profesional por riba da media, sobrevivían en boa medida porque eran capaces de ofrecer aos gardias das SS, aos nazis, traballos e pactos para que pudieran enriquecerse ilegalmente. E desta maneira os nazis os protexían porque era unha fonte de ingreso para eles. A cambio, obtiñan comida e menciñas que logo eles repartían aos seus compañeiros e desta maneira podían axudar a supervivencia mutua. Por exemplo, Julio Casanova era un veterinario que estaba ao mando dunha granxa de porcos que tiña o comandante nazi de Mauthausen. Utilizaba esta posición para desviar parte da alimentación dos porcos aos seus compañeiros. E é que os porcos do comandante comían mellor que os prisioneiros. Antonio Cendán e Joaquín Castiñeira xa eran amigos na Guerra Civil e ambos mesmo foron heridos nun ataque italiano ao seu buque de guerra e compartiron tamén prisión no hospital de Barcelona e logo posteriormente prisión en Mauthausen. Jaime Castiñeiras medía 1,70 e cando foi liberado pesaba só 35 kilos. Tras a liberación, contou que en Mauthausen pasaba tanta fame que cando non o vían comía raíces, pero en certa ocasión descubrirono e deronlle unha patada que lle deixou sen dentes. Non recibiu axuda médica e sobreviviu grazas á solidaridade dos compañeiros. Ás veces, a supervivencia dos presos estaba moi relacionada con esa especie de humor grueso que tiñan os nazis. Hai unha anécdota moi famosa, 3 presos españois que escapan, son capturados, son levados a Mauthausen para a súa execución, pero cando un deles baixa do camión, baixa vestido co traxe típico tirolés que o roubara na súa escapada. E o xefe nazi, ao ver un español vestido tirolés, entroulle un ataque tremendo de risa e os indultou. O problema deste tipo de anécdotas é que pode dar a impresión de que aquilo non era moi duro. É mentira, era moi duro. As súas habilidades futbolísticas converteron a Xelo nun prominente, é dicir, un preso especial polos seus coñecementos ou habilidades, e grazas a iso puido salvar a vida. Un día os españois fixeron unha pelota de fútbol con teas e cordas. Empezaron a xogar, e os gardas nazis, as SS, viron que xogaban o fútbol e xogaron o fútbol contra eles, os retaron. Os españois ganaron. Os nazis se enfadaron moito, pero non os mataron. Fotografía do equipo español de fútbol de Mauthausen, tomada tras a liberación. O cuarto futbolista de pé contando pola esquerda é Marcelino Pardal Pouso, Xelo, e o segundo pola dereita, de Seonllos, é Antonio Cendán Rodríguez. Jesús Morgade Feal permaneceu 3 anos escondido en Ares. En 1939 escapou no vapor Ramón, cun grupo de compañeiros disfrazados de presos e garda civís. Sobreviviu a Mauthausen deixando un legado imprescindible ás súas fillas. Mi padre nos inculcó un código de valores, unas pautas de comportamiento basadas en la solidaridad, el esfuerzo y el respeto. Nos decía que solo merece la pena vivir la vida si respetamos nuestras convicciones. Con la ayuda de nuestra madre, una gran persona con una infinita solidaridad, él fue capaz de sintetizar los mejores valores de las culturas francesas y españolas, y eso lo notamos sus hijas. Era un hombre muy exigente con los que quería. Aparentaba ser demasiado serio y reservado a veces. Era muy sabio, muy humano, demasiado a veces. Años después, en Mugardos, nuestro padre se encontró cara a cara con el señor que le había denunciado y le dijo: no tengas miedo, hay que olvidar el pasado, no te haré daño. Es curioso que después de tanto sufrimiento conservara la confianza en los seres humanos. Víctor Manuel Ares Arias, xa liberado, estivo anos recuperando a súa saúde, moi danada pola desnutrición. Así escribía a súa nai tras a súa liberación. Querida madre, me encuentro en completa libertad y con mucha salud. Confío en que pronto nos podremos abrazar y hablar de tantos años de separación forzosa.
Es tanta la alegría que siento en estos momentos culminantes de la historia y de mi vida que sería preciso millares de hojas de papel para explicar lo que ha sucedido. Madre querida, un poco más de paciencia y todo llegará. Después de 5 años en los campos de concentración de Alemania, hoy, al verme en libertad, he vuelto a nacer. Ahora, al volver de nuevo a la vida, volver de nuevo a luchar, pienso en usted con todo el amor que nunca he olvidado. Parece un sueño todo lo que pasó por mi vida, de 10 años aquí. Era de justicia, y la razón hizo prevalecer la verdad, la vida y la felicidad, que de nuevo nos brindaron las fuerzas aliadas. Dejo para otro día próximo continuar la escritura. Muchos besos y abrazos. Y para usted, madre, mi amor profundo. Cando iniciamos este traballo de investigación xa non quedaban supervivintes e iso complicou moito as pescudas. Pero o máis curioso do asunto é que moitas familias sinceramente descoñecían que tiveran un antepasado que hubiera estado nun campo de exterminio nazi. A familia rexeitou visitar o campo de Mauthausen. A neta de José Pereira, María Rosa, declarou o seguinte: Fue tanto el sufrimiento que se pasó durante años sin la presencia de un padre, de un hijo, de un abuelo. No es que queramos olvidar, pero mi abuela no quería hablar del tema, no era partidaria de explicarnos lo que sucediera ni nada de eso. Entre os usos económicos de Mauthausen e de outros stalags nazis estaban a recuperación do cabelo das mulleres, a extracción de dentes de ouro para facer lingotes, utilizar os esqueletos dos cadáveres para facer fosfatos, e tamén facer moitos experimentos médicos con unha masa enorme de prisioneiros que había que desde logo ninguén iba a facer ningún tipo de reclamación. Por exemplo, Carlos Romero Rebón, un veciño de Ares, estivo no castelo de Harstein e aí padeceu unha serie de experimentos médicos e finalmente foi gaseado. O drama das desaparicións superaba calquera límite. No caso de Manuel Villar Piñón, sábese que estivo destinado na fronte de Cataluña, onde coñeceu a Mercedes Martí. Xa en Francia perdeu o contacto e esta tentou ter noticias escribindo a súa familia. Sé que encontrarán extraño que una desconocida se dirija a ustedes, pero no lo soy para su hijo Manuel. Yo creo que ahora debe estar seguramente en alguno de los campos de concentración de Francia. Si algún día pueden hablar con él, ya les dirá quién soy. Cando na vida cotidiá vemos esceas nas que se ataca impunemente a determinados colectivos e non facemos nada, estamos repetindo ese comportamento que Martín Niemöller criticaba no seu famoso poema Ich sagte nichts, eu non fixen nada. O poema empeza con esa frase als die Nazis kamen, Kommunisten verhaften. Cando os nazis viñeron a deter aos comunistas, Ich sagte nichts, eu non fixen nada, weil ich nicht Kommunist bin, porque eu non son comunista. E o poema vai seguindo, e logo veñen a deter aos xudeos, aos homosexuais. El non fai nada, porque el non pertence a ese colectivo. E claro, o poema termina dunha maneira terrible. Eines Tages, un día, die Nazis kamen vor mich, os nazis viñeron a por mí, und ich bin de 20. Entón eu protestei, aber es gab keiner, pero xa non quedaba ninguén.